हेलो किड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर। वीडियो में बने रहिएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास ब्लू कलर है। ब्लू कलर ए फॉर एप्पल। रेड कलर B for ball. Light green color C for car. Purple color D for dog. Pink color E for elephant. Brown color F for fish. Orange color G for goat. Green color H for house. Yellow color I for insect. Black color J for jackfruit. Blue color K for king. Red color L for lion. Light green color M for monkey. Purple color N for nest. Pink color O for orange. Brown color P for peacock. Orange color Q for queen. Green color R for rose. Yellow color S for sunflower. Black color T for tiger. Blue color U for umbrella. Red color V for violin. Light green color W for wheel. Purple color X for X-ray. Pink color Y for yam. Orange color Z for zinnia. तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।